बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो का शुमार जलीलुल कदर सहाबा में होता है। गज़वाए उहद में उनके वालिद 7 बेटियां छोड़कर शहीद हो गए थे, जिनका हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो के सिवा कोई कफील नहीं था। वालिद हज़रत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो के ज़िम्मे बहुत सा कर्ज भी था, जवान बेटे जाबिर को अदा करना था। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो हमेशा कर्ज की अदायगी और बहनों की परवरिश के बारे में फिक्रमंद और परेशान रहा करते थे। कर्ज ख्वाहान ने सुबह शाम के मुतालबों से नाक में दम कर रखा था। मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैत में गज़वाए ज़ातु रका के लिए रवाना हुए। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो भी उनके हमरा थे। वो गुर्बत के मारे एक इंतहाई लागर ऊंट पर सवार थे, जो चलने से इनकारी था। सब लोग उनसे आगे निकल गए और वो काफिले के आखिर में रह गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि आप काफिले के पीछे पीछे आया करते थे। आपको हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो का रेंगता हुआ ऊंट नजर आया तो उनके करीब गए और पूछा, जाबिर क्या बात है? अल्लाह के रसूल, मेरा ऊंट पीछे रह गया है। जाबिर ने कदरे अफसोस से जवाब दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जरा इसे बिठा दे। उन्होंने ऊंट को बिठा दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ऊंटनी उनके करीब बिठा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर से मुखातिब होकर कहा कि जरा अपनी लाठी दे दो। उन्होंने लाठी पकड़ा दी। आपने लाठी से ऊंट को चंद हल्की ज़रबे लगाई। ऊंट जो अभी थोड़ी देर पहले चलने से आड़ी था, उछलकर खड़ा हुआ और भागने लगा। उसके अंग अंग में चुस्ती की लहर दौड़ गई थी। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो भागकर उसकी गर्दन से लटके और उसके ऊपर सवार हो गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगे और खुशी से फूले नहीं समाते थे कि उनका कमजोर बेफायदा ऊंट पहले की तरह तेज रफ्तार हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर की तरफ मतवज्जा हुए और चाहा कि कोई बात छेड़े। जाबिर अफवान शबाब में थे और जवानी की तफरीकात अमूमन शादी और माश के गिर्द घूमते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से गुफ्तगू का आगाज किया और पूछा, जाबिर क्या शादी कर ली है? फरमाया कि जी हाँ। जाबिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपने पूछा कि कुंवारी से की है या शादीशुदा से? फरमाया कि शादीशुदा से की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ कि नौजवान कुंवारा आदमी पहली शादी के लिए आमतौर पर कुंवारी औरत ही चाहता है। आपने जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया, भला कुंवारी औरत से शादी कर दे जो तुमसे खेलती और तुम उसके साथ हंसी मजाक करते। हजरत जाबिर ने वजह बयान करते हुए कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानते हैं कि मेरे वालिद गज़वाए उहद में 7 बेटियां छोड़कर शहीद हो गए थे, जिनका मेरे सिवा कोई कफील नहीं था। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि उन्हीं की हम उम्र किसी नौजवान लड़की से शादी कर लूं और वो सारा सारा दिन आपस में लड़ती झगड़ती रहे। इसलिए मैंने बड़ी उम्र की औरत से शादी, जो माँ की तरह मेरी बहनों को संभालेगी, उनकी कंघी पट्टी करेगी और उन्हें साफ सुथरा रखेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके रूबरू एक ऐसा नौजवान खड़ा है जिसने सिर्फ अपनी बहनों की खातिर जवानी के पुरकैफ जज्बात की कुर्बानी दी। आपने हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो से दिल लगी करते हुए कहा, शायद हम मदीना के करीब पहुंचकर सरार में पड़ाव डालें और तुम्हारी बीवी को हमारे आमद की खबर हो और वो तुम्हारे लिए तकिए सजा कर रखे। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो को अपनी और अपनी बहनों की नादारी याद आ गई। उन्होंने फौरन कहा, तकिए ए अल्लाह के रसूल, वल्लाह हमारे पास तो कोई तकिए नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह तुम लोगों के पास तकिए होंगे। वो दोनों चलते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो की माली मदद करना चाहिए। आपने एक बार फिर उन्हें मुखातिब करते हुए फरमाया, जाबिर अपना ऊंट मुझे बेचते हो? हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो सोच में पड़ गए कि ये ऊंट उनका कुल सरमाया है। पहले तो ये लागिर था, लेकिन अब कवी और मजबूत हो चुका है। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि अल्लाह के रसूल के मुतालबे को रद्द नहीं किया जा सकता।
انہوں نے جواباً کہا اے اللہ کے رسول ٹھیک ہے، بتائیے اسے کتنے میں خریدیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا 1 درہم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا صرف 1 درہم میں؟ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے گاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بولی بڑھائی، چلو 2 درہم میں خریدوں گا۔ نہیں اے اللہ کے رسول، یوں میں خسارے میں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے حتیٰ کہ بعد 40 درہم تک جا پہنچی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطمئن ہو کر کہا کہ اب ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ مدینہ پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سارا سامان اتارنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو حضرت جابر نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا کیا کیا جائے، ان سے نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑو اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آؤ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی باندھ تھامی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت جابر نے حضرت بلال کو آتے ہوئے دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا یہ سودا ختم کر دیا گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی کہا جابر اونٹ لے لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ حضرت بلال نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو اونٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جابر تم کیا سمجھتے ہو، میں نے تم سے باؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لو۔ ہر ایک سے اس کے مناسب حالے گفتگو کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صدقہ و خیرات اس طرح کرے کہ لینے والے کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ پیارے دوستو، ہر روز اس طرح کے واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔